Do you wanna know? Oops. That's the bird. Jumping, jumping. Catch the bird, catch the bird, catch the bird. Bird. Jump. Jump, jump. Ay, mapisok. Mapilamba, mapisok. Ayan oh. Inaantay niya yung ibon kasi yung ibon. Andito yung ibon. Ayun. Inti pi akil wahed. Inti akil wahed ibu ana aspul ibon. Ah. Taa. Inti kalas akil haram. Lis inti akil ta. Umalis na. Kinain na yung isang ibon at yung isang ibon andito sa loob, hindi pa lumabas. Ayun, yun ibon, yun. Hindi kita madilim kasi pinatay ko ang ilaw para po lumabas. Buksan natin. Oh. Yun, mapisok. Ayun. Sa taas. Ayan. Natakot sa pusa. Kinain na yung isang ibon yan. Kinain na daw na yung ano. Tumado. Ay, ano. Ayaw lumabas. Ano tapit ka? Hada siyang papit. Kaya. Kalimap to. Ayan. Ayan na yung ibon, oh. Hindi pa rin nakapli kanina pa. Isara mo nga ako na yung pinto. Ikabig mo. Ay, para makalakas. Ikabig mo, pinibidyohan ko eh. Kala nga pa nag-video eh. Eh, hindi naman nakapli eh. Ikakabig mo lang eh. Ayan ang ibon na nakapasok, oh. Wait. Nasa siling pan na, nasa siling pan. O, ayan. Mapapagod yan. O, ayun. Tweet. O, tumigil ka. Mapagod ka sa kalilipad. Ayan na ang ibon, o, nasa siling pan. Ay, alay, nangalay ng liig ko sa kaano sa'yo. Ala, ayan, nahilo na. Ay, oo, nahilo. Nahilo na. Ayan, nahingal siya. Nahingal na, oh. Hingal na ang ibon. Oh, ayun na. Nasaan ka na? Labas na kaya natin. Tweet. Ayun na, baba. خلاص تبغى بيخليه يروح. Oh. خليه يروح تروح. Rahit ana. وما يدري الباب. Ito? Kip na kalhada hina. Ayan.
Esada baba. Pit, 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 pit. Simsimig ka mo, hadi. Ano daw yung nanalo? Baba yung nagka-isa. Hag-akil asil, mapay plus.